अरे सानो हाँ पा मोर ना बाहाघरे जिबार थिला मते ना साड़ी टिके दी चारटा थिले देईता। ठीक अच्छे पा आनी दौचे हाँ अपा नियो साड़ी साड़ी देलु जे साड़ी भितरे किछि रखिनु तो। ना अपा किसी ना साड़ी भीतर हौ ठीक अछि। ସାନ ବୋହୂ हाँ माँ ବଡ ବୋହୂ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏଠିକି? नाई माँ सी आसते बाहाघर को भोजिकी जीव तो शाढ़ी टिके नेबाकू आसते से शाढ़ी देली आ ତୁ ତାକୁ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦଉଛୁ? ତୁ କଣ ମନା କରି ଶିଖିନୁ? ଯାହା ମାଗି ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଦେଖିକି ଦେଇ ତ ଶାଢୀ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରି ଦେଇ ତ ଶାଢୀ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ତ। नाई माँ आपण जमा भी रागंतुनी शाढ़ी भितर किछि नाई आ अपा एमती भी नेले से तो आनिक दे देबे ना आपण जमा भी रागंतुनी हैला ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଗ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲାଣି। ସାନ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ତାକୁ ଦଉନଥିଲା। ବଡ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦଉନଥିଲା। ଜୋତା ଟିକେ ମାଗିନେ ବି ଦଉନଥିଲା ଅଫିସ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏତେବେଳକୁ ଏବେ ସବୁ ମାଗି ଚାଲି ଆସୁଛି। ବଡ ଘରେ ବାହା କରେନି, ପୁଅ ଭଲ ଚାକିରି କଲା, ମୋ ଘରେ ଭରି ହେଇଗଲା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳା ପଡୁନି ଚାଲି ଆସୁ। माँ आपण कौन कहउछंती मते कहंतु तो ନାରେ ସାନ ବୋଉ କିଛି କହୁନି ହେଲା, ତୁ ଯା। अरे सानर एठी पैसा रही जाइछि से आउ देखिनी बोधे लागुछि। जाउछि पैसाटा देईकी आसीबी। रह रह ସେଇଠି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? माँ सानटू शाड़ी नहीं तो ता शाड़ी भांगरे पैसाटा रही जाइथिला हम ताको फेरेबा पे आस्थिली। ଦे ମତେ दे। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଶାଢୀ ଭିତରେ? ସବୁ ଦେଖିଛୁ ତ? हाँ माँ देखिछि आउ किछि नाही। ହଉ ଯା। माँ आपण ना मो ऊपर रागिचंदी। आपण टोटाली मो ऊपर रागंतुनी। मु जहा आगु भूल करथिली ना मु से भूल आउ करिबिनी। मो दियर जा ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତୋର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଯା ସାନ ବୋଉ କତିରେ ମାଗି ନେଇକି ଯିବୁ। ना ना माँ मोर आउ किछि दरकार नै। आपण एति कहले सेडा मो पे बहुत बड़ कथा। ସାନ ବୋଉ କହିଲୁ ପରା ଶାଢୀ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତତେ ଦେଖିକି ଦବା ପାଇଁ କହିଥିନି। ହେଇ ଦେଖ ଶାଢୀ ଭିତରୁ ପଇସା ବାହାରିଲା, ବଡ ବୋଉ ଆଣିକି ଫେରେଇଲା। सत्य माँ बड़पा ना बहुत भल देखुन पाई पैसा भी आनी फेरे दौरान आ एमतीका बड़ जा ना भाग्य थे मिले हो गोटे काम करते आप पैसा नहीं आप गडरेज रखी दिंतु हाँ ହଉ ହଉ। ବଡ ବୋଉର ଆଜି ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ସପରିବାର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିକି କେତେ ଖୁସି ବାସି ହେଇଥାନ୍ତେ।